As you know, tonight is a bilingual service. Como bien lo sabe, esta noche es nuestro culto bilingüe. Hallelujah. How many of you praise the Lord for that? ¿Cuántos de ustedes alaban al Señor por esto? Hallelujah. This is like a missionary service Es como un culto misionero, amén. because many people could follow us Porque muchas personas pueden seguirnos around the world. alrededor del mundo. You know, English is a very common language around the world. Como bien lo sabe, el inglés es un idioma bien conocido alrededor del mundo. Hallelujah. That's why by Wednesday, we preach the Word of God in both Spanish and English. Es por eso que cada miércoles alabamos al Señor en español y en inglés. Hallelujah. Glory to the name of the Lord. The topic for tonight El tema para esta noche, is entitled Despite What We Are. a pesar de lo que somos. Hallelujah. Again, the title for this message is Despite What We Are. El título para el mensaje de esta noche es A pesar de lo que somos. Hallelujah. Praise the Lord. Many times when we think about what God does in great or through great men, Muchas veces cuando pensamos en lo que Dios hace con grandes hombres, we idealize the servants of God los idealizamos a los siervos de Dios. because we think that if somebody serves God, Porque pensamos que si alguien le sirve a Dios, must be perfect, debe ser perfecto, which is not true. lo que no es cierto. Amen. Amén. And it is important to remind that God uses us Es importante recordar que Dios nos usa despite what we are, a pesar de lo que somos, not because we are. no por lo que somos. Okay, hallelujah. And sometimes we forget Algunas veces olvidamos that those great men of God que aquellos grandes hombres de Dios have feelings like you and me, tienen sentimientos como usted y como yo, passions, pasiones, fights. luchas. You remember the life of Elijah? ¿Recuerda la vida de Elías? You remember Abraham? ¿Recuerda a Abraham? You remember Moses? ¿Recuerda a Moisés? All those men of God Todos esos hombres de Dios committed sin against God. pecaron delante de Dios. Amen. Amén. And it's important that we remind that Es importante que lo recordemos, because we are in front of the eyes of God, porque estamos delante de los ojos del Señor. we are not perfect. No somos perfectos. Amen. Amén. Hallelujah. But tonight we're going to study a little bit the David's life. Esta noche estudiaremos un poco la vida de David. Okay. Maybe many people idealize David, Tal vez muchas personas idealizan a David, but the Bible doesn't. pero la Biblia no lo hace. Hallelujah. And we're going to see the life of David in 3 parts. Vamos a ver la vida de David en 3 partes. Hallelujah. At first, David was despised by his own family. En primer lugar, David fue despreciado por su propia familia. You remember who was David? ¿Recuerda quién fue David? David was the second king of Israel. Fue el segundo rey de Israel. But he didn't want to be a king. Él no quería ser un rey. Amen. Amen. He was a shepherd Él era un pastor of few sheep. de pocas ovejas. Amen. Amén. And his family despised him. Y su familia lo despreció. Maybe for that reason, David took refuge in God. Maybe for that reason, David took refuge in God Tal vez por ese desprecio, David se refugió en Dios and became a great man of God. y se volvió un gran hombre de Dios. David was courageous, brave,
David era valiente, era vigoroso, He was a man of war. era un hombre de guerra, Amen. He was a wise man. era un hombre sabio. You see, come with me please in the first book of Samuel, chapter 16, verse 18. Lo please. podemos ver en el primer libro de Samuel, capítulo 16, versículo 18. Come with us, please. Vaya junto con nosotros, por favor. Hallelujah. It says like this. Then answered, 1 Samuel 16:18 says, then answered one of the servants and said, behold, I have seen a son of Jesse the Bethlehemite, that is cunning and plain, and a mighty valiant man, and a man of war, and prudent in matters, and a comely person, and the Lord is with him. Versículo 18. Entonces uno de los criados respondió diciendo, he aquí yo he visto a un hijo de Isaí de Belén, que sabe tocar y es valiente y vigoroso y hombre de guerra, prudente en sus palabras y hermoso, y Jehová está con él. How is that possible that a simple shepherd of sheep ¿Cómo es posible que un simple pastor de ovejas could be a man of war? pueda ser un hombre de guerra? How is that possible? ¿Cómo es posible? Hallelujah. In front of the eyes of the family of David's family, Delante de los ojos de la familia de David, his brothers, his parents, sus hermanos, sus padres, he was just a shepherd of a few sheep. era simplemente un pastor de pocas ovejas. Amen. But they didn't see how David did his work. Pero ellos no vieron cómo él hacía su trabajo. The word of God says La palabra de Dios dice in 1 Samuel 17, en Primera de Samuel capítulo 17, verse 28, versículo 28. it says, now Eliab, his eldest brother, heard when he spoke to the man, and Eliab's anger was kindled against David, and he said, why have you come down, and with whom have you left those few sheep in the wilderness? Y oyéndole hablar Eliab, su hermano mayor, con aquellos hombres, se encendió en ira contra David y dijo, ¿para qué has descendido acá? ¿Y a quién has dejado aquellas pocas ovejas en el desierto? Clearly, Eliab was trying to ridicule his brother in front of man. Claramente Eliab, el hermano mayor de David, quería ridiculizar a David en frente de los hombres. Eliab didn't like him at all. Eliab no lo tenía bien, no lo tenía en cuenta, le caía mal. Amen. But David didn't care about it Pero a David no le interesaba, because he had the work to save, to care those sheep of his father. porque tenía Care about. porque tenía su cuidado las ovejas de su padre. Amen. And the Word of God says in the same chapter, verse 34 and 35, Y la Biblia dice en el mismo capítulo, en el versículo 34 y 35, how David was able to take care of the sheep of his father. cómo David era capaz de cuidar y proteger las ovejas de su padre. Listen what the Word of God says in verse 34 and 35. Escuche lo que la Biblia dice en el versículo 34 y 35. And David said to Saul, your servant kept his father's sheep, and there came a lion and a bear and took a lamb out of the flock. David respondió a Saúl, tu siervo era pastor de las ovejas de su padre, y cuando venía un león o un oso y tomaba algún cordero de la manada, Listen carefully. And I went out after him and smote it and delivered it out of its mouth. And when it arose against me, I caught it by its beard
and smote it, and slew it. Escuche cuidadosamente. Salía yo tras él y lo hería y lo libraba de su boca, y si se levantaba contra mí, yo le echaba mano de la quijada y lo hería y lo mataba. Maybe this job was humble in front of the eyes of the family of David. Tal vez este era un trabajo humilde frente a los ojos de la familia de David. But can you imagine if you have a lion in front of you ¿Se puede imaginar si usted tuviera un león enfrente suyo or a bear? o un oso? Many times when we see just a little mouse, we run away. Many Tal times when vez, we see, muchas veces cuando vemos un pequeño ratoncito salimos corriendo. right. But if you see a lion Pero- roaring Pero si usted ve un león rugiendo or a bear o un oso with a lamb in its mouth, con la oveja en su fauce, what should you do? ¿qué haría usted? What would we do? ¿Qué haría usted? Be sincere. Sea sincero. Hallelujah. Many of us simply run away. Muchos de nosotros simplemente huiríamos. Hallelujah. But David demonstrated that he was a man of war. Pero David demostró que él era un hombre de guerra. Because here the word of God says that I went out after him Porque aquí dice la Biblia, salía yo tras él and smote it y lo hería and delivered it out of its mouth. y lo libraba de su boca. Amazing. Sorprendente. And when it arose against me, Y si se levantaba contra mí, I cut it by its beard. yo le echaba mano de la quijada. Can you imagine that? ¿Puede imaginarlo? Hallelujah. And smote it and slew it. Y lo hería y lo mataba. Glory to the name of the Lord. Gloria al nombre del Señor. In front of the eyes of Jesse, Frente a los ojos de Isaí, in front of the eyes of Eliab, delante de Eliab, it was a very humble job. era un trabajo muy sencillo, muy humilde. But according the people of Israel, Pero frente al pueblo de Israel, it was a very hard job. era un trabajo muy duro. Amen. Hallelujah. Glory to the name of the Lord. Of course, we know that David was filled with the Holy Spirit to do this kind of things. Por supuesto, sabemos que David estaba lleno del Espíritu Santo para poder hacer esas cosas. Because you know, this kind of animal, wild animals, Porque usted sabe que esos animales salvajes are stronger than any man. son más fuertes que cualquier hombre. Amen. And David, filled with the Holy Spirit, was able to kill this kind of wild animals. Y David, lleno con el Espíritu Santo, era capaz de matar a estos animales Just salvajes. with few stones or bears or this kind of tools. Solo con unas piedras o de la quijada, Hallelujah. Just humble tools, right? herramientas humildes. Glory to the name of the Lord. And this speech David spoke in front of Saul the king, Esto lo dijo David en frente de Saúl el rey. because there was a giant in front of the people of Israel. Porque había un gigante enfrentando al pueblo de Israel. And you know who was? Y usted sabe quién fue. Goliath. Goliat. Goliath was expressing swear words against God and against the people of Israel. Goliat estaba profanando el nombre de Israel. Amen. And no man in all Israel was able to face that giant. Y ningún hombre en Israel fue hallado para enfrentar a ese gigante. But David thus. Pero David sí lo hizo. David did it Él lo hizo. because he felt the Spirit of the Lord inside him, Porque él sintió al Espíritu de Dios dentro de él. like a jealous, Como un celo. a life jealous against
Goliath. un Goliath. celo en contra de Goliat. Glory to the name of the Lord. And because just David was able to say, I'm gonna do to fight against that giant, Y el hecho que David dijera, yo iré a enfrentar a ese gigante, Saul didn't believe him Saúl no le creyó, because he was a young man, porque era un jovencito, because he was ruddy. I mean, he was beautiful. que era de hermoso semblante. Hallelujah. So David had to say how he took care about his sheep. Así que David tuvo que decir cómo cuidaba de las ovejas de su padre. Glory to the name of the Lord. And God used David despite what he was. Y Dios usó a David a pesar de lo que él era, In front of the eyes of Jesse and his family. delante de los ojos de Isaí su padre y su familia. Glory to the name of the Lord. Gloria al nombre del Señor. Hallelujah. You see, in this scenario, in this context, En este escenario, en este contexto, the Lord had already said about David el Señor había dicho acerca de David that David were a man after God's heart. que David era un hombre conforme a su corazón. It says in 1 Samuel 13:13. Lo dice en primera de Samuel capítulo 13, versículo 13. It says, and Samuel said to Saul, you have done foolishly, you have not kept the commandment of the Lord your God, which he commanded you. For now would the Lord have established your kingdom above Israel forever. Verse 14 says, but now your kingdom shall not continue. The Lord has sought him a man after his own heart, and the Lord he commanded him to be captain over his people, because you have not kept that which the Lord commanded you. Entonces Samuel dijo a Saúl, locamente has hecho, no guardaste el mandamiento de Jehová tu Dios que él te había ordenado. Pues ahora Jehová hubiera confirmado tu reino sobre Israel para siempre. Mas ahora tu reino no será duradero. Jehová se ha buscado un varón conforme a su corazón. And that David was hidden, right, behind those few sheep of his father. Así que David estaba escondido allá entre las ovejas de su padre. Glory to the name of the Lord. Gloria al nombre del But God Señor. knew his heart. Pero Dios conocía su corazón. Amen. Many people could see your face, Unas personas pueden ver su rostro, your body, su cuerpo, but not your heart. pero no su corazón. God could see your heart, Dios puede ver su and corazón. he knows everything, Él lo sabe todo. and he knows your intentions, Sabe sus intenciones, your motivations. sus motivaciones. And the Lord knew perfectly why David was a man after his heart. Y el Señor sabía muy bien por qué David era un hombre conforme a su corazón. Amen. David, in this first part of his life, was a very despised man. En esta primera parte de la vida de David, él fue muy despreciado. Hallelujah. He was rejected, relegated by his own family. Fue rechazado y relegado por su propia familia. In fact, David normally was there in the desert. David was normally there in the desert. De hecho, David permanecía normalmente en el desierto. Amen. And when Samuel the prophet received the order, amen, from the Lord Y cuando Samuel el profeta recibió la orden del Señor to anoint the next king of Israel, de ungir al siguiente rey de Israel, the Lord guided Samuel the prophet to go to the Jesse home. el Señor guió al profeta para que fuera a la casa de Isaí. In chapter 16 says, El versículo chapter 16, 16 el verse capítulo 11, 16, 11, yeah, versículo 11, says, dice: and Samuel said to Jesse, are here all your children? And he said, there remains yet the youngest,
And behold, he keeps the sheep. And Samuel said to Jesse, send and bring him, for we will not sit down till he come here. Entonces dijo Samuel a Isaí, ¿son estos todos tus hijos? Y él respondió, queda aún el menor, que apacienta las ovejas. Y dijo Samuel a Isaí, envía por él, porque no nos sentaremos a la mesa hasta que él venga aquí. And he sent and brought him in. Now he was ruddy and also of a beautiful countenance and a goodly to look to. And the Lord said, arise, anoint him, for this is he. Envió pues por él y le hizo entrar, y era rubio, hermoso de ojos y de buen parecer. Entonces Jehová dijo, levántate y úngelo, porque este es. Glory to the name of the Lord. Gloria al nombre del Señor. Hallelujah. So, Samuel the prophet wasn't to choose David. Samuel the prophet was not to choose David. Así que Samuel no fue a ungir a David, Amen. Because he didn't see him. porque él no lo había visto. Normally, David was out of his home. Normalmente David estaba fuera de su casa, But God saw David over there. pero Dios vio a David en el lugar en donde él estaba, Amen. lejos, Behind the sheep of his father. tras las ovejas de su padre. Amen. Glory to the name of the Lord. And the Lord Jehovah guided to Samuel to anoint David as king. Y Jehová guió a Samuel para ungir a David como rey. Hallelujah. This is the first part of the David's life. Esta es la primera parte de la vida de David, A very hard life. una vida muy dura, Because this is not easy to face a lion or a bear. porque no es fácil ni sencillo enfrentar a un león o a un oso. This is not easy to face the disparagement of his family. No es fácil enfrentar el menosprecio de su familia. Amen. But David was so humble to resist all these rejections. Pero David era humilde como para resistir estas acciones. Amen. Amén. Hallelujah. Glory to the name of the Lord. The second part of the David's life La segunda parte de la vida de David is how David now, hallelujah, is being persecuted because his skills. The second part of the David's life is when he is persecuted because of his skills. La segunda parte es cuando él es perseguido a causa de sus habilidades. Amen. Because after defeating Goliath, Porque después de derrotar a Goliat, David suffered envy of his own father-in-law, David sufrió la envidia of his father-in-law. de su suegro. Amen. You know better than me the story of David and Goliath, right? Usted y yo sabemos muy bien la historia de David y Goliat. Amen. David defeated Goliath, and then he earned a name in all Israel. David derrotó a Goliat y luego él ganó renombre dentro de Israel. Amen. Amén. But the king Saul didn't see David with the same eyes before the battle against Goliath. Pero Saúl no volvió a ver con los mismos ojos a David como lo veía antes de la batalla contra Goliat. And now David had to flee to avoid a confrontation with the king Saul. Ahora David tiene que huir para evitar la confrontación con el rey Saúl. Amen. Hallelujah. While David was in that situation, Mientras David estaba en esa situación, he continued being a man devoted, continuó siendo un hombre muy devoto, able to worship God in every situation. dispuesto a alabar a Dios en cualquier situación. Amen. Hallelujah. And God was with him.
y Dios estaba con él. Hallelujah. In his exile, David was blessed En su exilio David fue bendecido by meeting courageous and faithful men who accompanied him until the days of his death. por hombres valerosos y fieles que lo acompañaron hasta el fin de sus días. Till the days of his death. The Bible calls David's mighty men. La Biblia los llama los hombres valerosos o poderosos de David, The David's mighty men. los hombres valientes de David. Amen. 2 Samuel says in chapter 23, Segunda de Samuel capítulo 23. how many of you praise the Lord tonight? Hallelujah. Second book of Samuel chapter 23 says, verse 8 and ahead, Del versículo 8 en adelante, these be the names of the mighty men whom David had. estos son los nombres de los valientes que tuvo David. Hallelujah. And here we find a large list of the names of those mighty men of David. Encontramos una lista bien larga de aquellos hombres valientes. Amen. So now David was fleeing from his father-in-law, the king of Israel, En este punto David se encontraba huyendo de su suegro, del rey de Israel, and David was blessed by meeting these courageous men. y fue bendecido al haberse encontrado con esos hombres valientes. Amen. They were his personal army. Ellos fueron su ejército personal. Amen. Glory to the name of the Lord. And these mighty men of David saw how God gradually increased the blessing to David. Y esos hombres valientes vieron cómo Dios engrandeció a David Gradually. gradualmente. Amen. Hallelujah. And this is the second part of the life of David. Y esta es la segunda parte de la vida de David. Maybe you could ask in your mind Tal vez usted se está preguntando, what we are talking about that. ¿por qué estamos hablando de esto? Because in the third part of the David's life Porque en la tercera parte de la vida de David came the flaws of David. vino la falla de David. Amen. Against one of those mighty men of David. En contra de uno de los valientes del rey David. Amen. Glory to the name of the Lord. Gloria al nombre del Señor. In the third part, God accomplished David's promises. En la tercera parte de la vida de David, Dios cumple la promesa en la vida de David. But you know something? Pero ¿sabe algo? Now David was away from God. Ahora David estaba lejos de Dios. In the blessing, David was away from God. En la bendición, David estaba lejos de Dios. Hallelujah. Glory to the name of the Lord. Gloria al And nombre this del is Señor. the core of the message. Y este es el centro del mensaje. Hallelujah. Let's see. Over the years and after having earned the respect of nations, A través de los años y después de haber obtenido el respeto de las naciones, David decided not to go to war and remains in his palace one day. David decidió no ir a la guerra y permanecer en su palacio One day. un día. Hallelujah. And the word of God says Y la palabra de Dios dice that late one afternoon, que de repente, una tarde, when David arose from his couch cuando David se levantó and was walking on the roof of his y palace, estaba caminando en la terraza del palacio, he saw a pretty woman bathing. vio una mujer muy hermosa Bathing. bañándose. Amen. And David had the opportunity to have as many women as he want. David tenía la oportunidad de tener las mujeres que él quisiera, Amen. But he saw that pretty woman pero él vio a aquella hermosa mujer and as it turned out, David inquiring about her.
Y como resultado David se interesó en ella and decided to sleep with her. y deseó dormir con ella. Amen. Even though she was the wife of Uriah the Hittite. Aun cuando ella era la esposa de Urías Eteo. Uriah the Hittite Urías Eteo was one of the mighty men of David. era uno de los valientes de David. He wasn't on his house because he was fighting for the people of Israel cause. Él no se encontraba en su casa porque estaba peleando en contra de los enemigos de Israel. Hallelujah. And David, knowing that, Y David, sabiendo esto, he decided to sleep with that woman. deseó dormir con aquella mujer. Come with me, please, to 2 Samuel chapter 11, please. Vaya conmigo, por favor, a 2 de Samuel capítulo 11. When you read all the list of the mighty men of David, Cuando usted lee toda la lista de los valientes de David, the last one was Uriah the Hittite. el último en la lista era Urías Eteo. Hallelujah. In 2 Samuel chapter 11, you could see the catastrophe of Samuel, of David. En este capítulo 11 usted puede ver la catástrofe en la vida de David. Hallelujah. If you read the Bible in order, Si usted lee la Biblia en orden, when you started reading this 11th chapter, cuando empieza a leer este capítulo 11, you could shock. usted puede sorprenderse. What happened with David? ¿Qué pasó con David? What happened with that humble shepherd? ¿Qué pasó con aquel pastor humilde? What happened with David? ¿Qué pasó con David? A man after God's heart. ¿Qué pasó con aquel hombre conforme al corazón de Dios? Listen, please, with me. And it came to pass after the year was expired, at the time when kings go forth to battle, that David sent Joab and his servant with him and all Israel, and they destroyed the children of Ammon and besieged Rabbah, but David tarried still at Jerusalem. Aconteció al año siguiente, en el tiempo que salen los reyes a la guerra, que David envió a Joab y con él a sus siervos y a todo Israel, y destruyeron a los amonitas y sitiaron a Rabá. Pero David se quedó en Jerusalén. Verse 2 says, and it came to pass in the evening Y sucedió un día, al caer la tarde, that David arose from off his bed que se levantó David de su lecho and walked upon the roof of the king's house. y se paseaba sobre el terrado de la casa real. And from the roof he saw a woman washing herself. Y vio desde el terrado a una mujer que se estaba bañando, And the woman was very beautiful to look upon. la cual era muy hermosa, Very beautiful. muy hermosa. And remember that David was a man like you and me. Recuerde que David era un hombre como usted y como yo. Amen. And he had eyes like you and me. Él tenía ojos al igual que usted y que yo. And that woman was very beautiful. Y aquella mujer era muy hermosa. But David was away from God. Pero David ya estaba lejos de Dios. Pitifully, he was away from God. Pitifully, he was away from God. Lastimosamente él ya se encontraba lejos de Dios. Verse 3 says, and David sent and inquired after the woman. Envió David a preguntar por aquella mujer. And listen carefully, and one said, Y escuche cuidadosamente. Y le is dijeron, not this Bathsheba, the daughter of Eliam, the wife of Uriah the Hittite? aquella es Betsabé, hija de Eliam, mujer de Urías Eteo. David knew about her. David sabía acerca de ella. He knew she was the wife of Uriah, Él sabía que era la esposa de Urías, but he was away from God. pero estaba lejos de Dios. And he didn't think about the consequences of his acts. Y no pensó sobre las consecuencias de sus actos. Amen.
Verse 4 says, and David sent messengers and took her. Versículo 4. Y envió David mensajeros y la tomó. And she came in to him, and he lay with her. Y vino a él y él durmió con ella. Hallelujah. What a pity. Qué tristeza. What a pity. Qué tristeza. Because the two and second part of David's life, Porque la primera y la segunda parte de la vida de David, David wasn't like in this time, David no estaba como lo vemos ahora, away from the Lord. lejos de Dios. Hallelujah. And where is the loyalty of David to his mighty man? ¿Dónde está la lealtad de David hacia sus hombres valientes? After this, Después de esto, I'm totally sure estoy completamente seguro that none of his mighty men trusted him. que ninguno de sus hombres valientes confiaba en él. None of them. Ninguno de ellos. Because they began to think, Que ellos pensaron, my wife is beautiful or ugly? ¿mi esposa es hermosa o es fea? Because if my wife is beautiful, it is possible that David saw her Porque si mi esposa es hermosa, es posible que And que took David her. la vea And took her. y la tome and sleep with her. y duerma con ella. Amen. Amén. Maybe they think, thank God for my wife because she's ugly. Tal vez muchos dijeron, Señor, gracias porque mi esposa es fea. Glory to the name of the Lord. Gloria al nombre del Señor. They never trusted David anymore. Ellos no volvieron a confiar en David nunca más. Glory to the name of the Lord. Gloria al nombre del Señor. Because not only David slept with her, Porque no solamente David durmió con ella, but he killed Uriah, sino que asesinó a Urías, one of his mighty men. uno de sus hombres valientes. Hallelujah. The word of God says, and the woman conceived and sent and told David and said, I am with child. Verse 5. En el versículo 5, y concibió la mujer y envió a hacerlo saber a David diciendo, estoy encinta. Firstly, David started to think in guilting Uriah. En primer lugar, David pensó en culpar a Urías, Guilting, Uriah for that child. culparlo por aquel bebé. And the word of God says in Y la- verse 6, Y la palabra de Dios dice en el and versículo David 6, sent to Joab, saying, send me Uriah that he died, and Joab sent Uriah to David. entonces David envió a decir a Joab, envíame a Urías Eteo. Y Joab envió a Urías a David. Verse 8 says, and David said to Uriah, go down to your house and wash your feet. And Uriah departed out of the king's house. Después de esto David dijo a Urías, desciende a tu casa y lava tus pies. Y saliendo Urías de la casa del rey, le fue enviado presente de la mesa real. Hallelujah. Verse 9, but Uriah slept at the door of the king's house with all the servants of his lord and went not down to his house. Mas Urías durmió a la puerta de la casa del rey con todos los siervos de su señor y no descendió a su casa. Hallelujah. And if you continue reading that story, Si continúa leyendo esta historia, you could see that Uriah was very, very faithful man. usted puede notar que Urías era un hombre muy, muy fiel. Because in front of the eyes of Uriah Porque delante de los ojos de Urías wasn't fair no era justo to go and sleep with his wife de ir a su casa a dormir con su esposa, while the people of Israel was fighting. mientras que la gente y el ejército de Israel estaba luchando. Amen. Verse 13 says, and when David
had called him, and he did eat and drink before him, and he made him drunk, and at evening he went out to lie on his bed with the servant of the Lord, but went not down to his house. Versículo 13, y David lo convidó a comer y a beber con él hasta embriagarlo. Y él salió a la tarde a dormir en su cama con los siervos de su señor, mas no descendió a su casa. Uriah was a very, very loyal man. Urías era un hombre muy, muy leal. Hallelujah. Finally, the word of God says in the last part of the verse 21, Finalmente la palabra de Dios nos dice al finalizar el versículo 21 that the general of the army of Israel, the principal of the army of que Israel el general del ejército de Israel says, "Your servant Uriah the Hittite is dead also." dijo, también tu siervo Urías Eteo es muerto, Because David commanded that Uriah the Hittite was alone when he was fighting against the enemies of the people of Israel. porque David dio la orden que Urías Eteo fuera dejado solo en el rigor de la batalla. Hallelujah. And then Uriah was dead. Así Urías fue muerto. Glory to the name of the Lord. Gloria al nombre del Señor. And after time, Después de un tiempo, David didn't repent about it David no se arrepintió de esto. because he was away from God. ¿Por qué? Porque estaba lejos de Dios. Pitifully, he was away from God. Tristemente estaba lejos de Dios. And you see, Nathan the prophet came and did a judgment from God to David, and you know all the story. Luego usted sabe que el profeta del Señor vino a David y le profetizó una maldición en contra de él. A judgment, a very ugly judgment against David. Un juicio en contra de David. And David repented about his sin. Así que David se arrepintió de su pecado. And you see in the book of Psalm chapter 51, Podemos ver en el libro de Salmos, capítulo 51, how David cómo David was repented about his sin. se arrepintió de su pecado. And all this Psalm chapter 51 Y todo el capítulo 51 says, "Have mercy upon me, O God, according to your loving kindness, according to the multitude of your tender mercies, blot out my transgressions." Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. But after that, David wasn't be the same. Pero después de eso, David nunca más fue el mismo. Hallelujah. Glory to the name of the Lord. Gloria al nombre del Señor. How many will praise the Lord? ¿Cuántos alaban al Señor? Hallelujah. Remember the title of this message. Recuerde el título del mensaje. Despite what we are. A pesar de lo que somos. Other failures and flaws of David Otras fallas de David related with the David's family relacionadas con la familia de David are written here in the Bible. están escritas aquí en la Biblia. For example, David never rejected the acts of his sons. Por ejemplo, David nunca reprendió el comportamiento de sus hijos. Hallelujah. In second book of Samuel chapter 13 says, En segunda de Samuel capítulo 13 dice, there is a very sad story es una historia muy triste, because the word of God says that Ammon, one of the sons of David, abused his sister. porque la Biblia dice que Amón, uno de los hijos de David, abusó de su propia hermana. Amen. The Amén. word of God says in verse 11, La palabra de Dios dice en el versículo 11, and when she had brought them to him to eat, he took hold of her and said to her, "Come, lie with me, my sister." And she answered him,
Y cuando ella se las puso delante para que comiese, asió de ella y le dijo: ven, hermana mía, acuéstate conmigo. Ella And she answered him, Nay, my brother, don't force me, for no such thing ought to be done in Israel. Don't you this fully. Ella entonces le respondió: no, hermano mío, no me hagas violencia, porque no se debe hacer así en Israel. No hagas tal vileza. And I, where shall I cause my shame to go? Porque ¿a dónde iría yo con mi deshonra? And as for you, you shall be as one of the fools in Israel. Y aún tú serías estimado como uno de los perversos de Israel. Now therefore I pray you, speak to the king, Te ruego pues ahora que hables al rey, for he won't withhold me from you. que él no me negará a ti. However, he wouldn't hearken to her voice, Mas él no la quiso oír, but being stronger than she, forced her and lay with her. sino que pudiendo más que ella, la forzó y se acostó con ella. You know something? ¿Sabe algo? Tamar, Tamar, the daughter of David and the sister of Ammon, la hija de David y hermana de Amón, was a weak person in front of Ammon. era una persona débil frente a Amón. And David, when knew about it, Y cuando David supo de esto, he didn't do nothing. He didn't do nothing. él no hizo nada. He didn't do nothing. No hizo nada. And Tamar had a brother Y Tamar tenía un hermano, a brother of his mother and father. un hermano Mother and father. de padre y madre, Amen. Named Absalom. llamado Absalón. And Absalom in verse 23, Y en el capítulo 23, verse Absalón, 23, en el versículo 23, says Absalom, after 2 years, Absalom was waiting for the judgment of the king 2 years. que él esperó por el juicio del rey 2 años. 2 years. 2 años. But the judgment of the king didn't come. Pero el juicio del rey nunca llegó. Pitifully. Qué triste. Hallelujah. So, what happened then? Así que, ¿qué pasó luego? Absalom took that affair and did revenge against Ammon. Absalón tomó venganza contra Amón. Hallelujah. It was terrible in all Israel. It was terrible in all Israel. Fue un suceso muy terrible en medio de Israel. Hallelujah. David, who was a very right man, David, un hombre justo, in front of the eyes of the people, delante de los ojos del pueblo, wasn't able to solve this affair. no fue capaz de ver este asunto. Amen. And one of his sons Y uno de sus hijos died murió because of this lack of correctness a causa de la falta de corrección to his children. hacia sus hijos. And you see in chapter 15 in the same second book of Samuel Y puede ver en el capítulo 15 de Segunda de Samuel that Absalom judged the people for more than 4 years. que Absalón juzgó a la gente For de more than Israel 4 por years. más de 4 años. Okay, the time is so short here, but we couldn't study all this chapter 13, 12. A causa del tiempo no podemos estudiar toda esta parte de la escritura. But Absalom went away from the presence of the king Pero Absalón se fue delante de la presencia del rey for a few years. por algunos años. And then when Absalom came to Israel, Luego, cuando regresó a Israel, David didn't correct him. David tampoco lo corrigió. Amen.
And Absalom saw the necessity to judge the people Así que Absalón vio la necesidad de corregir a la gente. because the people, when people came to David, Porque cuando las personas venían a David, David didn't have the authority to judge these affairs of the people. David no tenía autoridad de dar juicio en medio de la gente. Amen. And now Absalom judged the people for more than 4 years. Así que Absalón juzgó al pueblo por más de 4 años. It says in chapter 15, verse 1 to 7. Lo dice en el capítulo 15, versículo 1 al 7. But this role belonged to the king, only to the king. Pero esta labor pertenecía única y exclusivamente al rey. Amen. But David didn't correct his own son. Pero David no corrigió ni siquiera a sus propios hijos. Hallelujah. You could study all the story. Usted puede estudiar toda la historia. Another flaw of David, Otra falla de David, because he was away from God. In the third part of his life, he was away from a God. causa de que estaba lejos de Dios en la tercera parte de su vida. Hallelujah. Says in first book of Kings, En el libro de Primera de Reyes, says, come with me please. First book of Kings Primera de Reyes, says, and chapter 1, verse 5, en el capítulo 1, versículo 5. says the word of God, then Adonijah, the son of Haggith, exalted himself, saying, I will be the king. And he prepared him chariots and horsemen and 50 men to run before him. Entonces Adonías, hijo de Agüit, se rebeló diciendo, yo reinaré. Y se hizo de carros y de gente a caballo y de 50 hombres que corriesen delante de él. Listen carefully. And his father had not displeased him at any time, saying, Y su padre nunca le había entristecido en todos sus días con decirle, why have you done so? ¿por qué haces así? David lost his authority before his children, before his sons. David perdió la autoridad que tenía a los ojos de sus hijos. And you see, then after all these things, Adonijah dead as well. Y usted ve después que Adonías hizo lo mismo. Dead as well. Murió igual que Amón, Because of this lack of correcting. a causa de la falta de corrección. Hallelujah. However, Aún así, even after the repentance of David and the anger of God, después de que David se arrepintió, la ira del Señor, even after the repentance and the anger of God, aún después del arrepentimiento de David y la ira del Señor, the Bible says la Biblia dice that God avoided several judgments over the people of Israel que Dios evitó muchos de los juicios en contra del pueblo for de Israel David's sake. por el amor que le tenía a David, For David's sake. por el amor que le tenía a David, Because God loved David not because he was, porque Dios amaba a David no por lo que era, despite he was. a pesar de lo que era. The same happened with you and me. Lo mismo sucede con usted y conmigo. You and me sin against God, Usted y yo pecamos Each day. contra Dios todos los días, but God loved us pero Dios nos ama despite we are. a pesar de lo que somos. Amen. I'm not inviting you to sin against God. No estoy invitándolo a que peque contra Dios. Amen. But just I'm trying to remind what great is the mercy of the Lord. Solo trato de recordarle lo grande que es la misericordia de Dios. And how big is the love of God. Cuán grande es el amor de Dios. Amen. Amén. Because God loved us despite we are. Porque Dios nos ama a pesar de lo que somos. Hallelujah. You see, after these flaws of David, Usted puede ver que después de las fallas de David,
which were not just simple things. que no eran simples cosas pequeñas. The Lord God continues loving David. El Señor continuó amando a David. And you see, for example, in 1 King 15:4, Puede ver, por ejemplo, en Primera de Reyes capítulo 15, versículo 4. nevertheless, for David's sake did the Lord his God give him a lamp in Jerusalem to set up his son after him to establish Jerusalem. Mas por amor a David, Jehová su Dios le dio lámpara en Jerusalén, levantando a su hijo después de él y sosteniendo a Jerusalén. After the death of David, Luego de la muerte de David, God continued loving David Dios continuó amando a David, because God loved David despite he was. porque Dios amó a David a pesar de lo que era. Amen. Amén. Hallelujah. I almost finished. Ya vamos finalizando. Hallelujah. I'm going to give you just a few verses to check in your home Voy a darle algunos versículos para que usted revise en su casa and to see that for David's sake, para que usted vea que a causa del amor que Dios le tenía a David, God avoided several judgments to his people Dios evitó muchos juicios en contra de Israel, because God loved David. Remind this, porque Dios amó a David, recuérdelo, despite he was, a pesar de lo que era, despite what he was. a pesar de lo que él era. Hallelujah. Aleluya. 1 Kings 11:12, Primera de Reyes capítulo 11, versículo 12. 1 King 11:34, Primera de Reyes 11, 34. 1 King 15:4, Primera de Reyes 15, versículo 4. 2 Kings 8:19, Segunda de Reyes 8, versículo 19. 2 Kings 19:34, Segunda de Reyes 19, 34. 2 Kings 12:6, Segunda de Reyes 12, 6, 6. Isaiah 37:35. Isaías 37, versículo 35. In all those verses, En todos estos versículos, the same phrase is there. la misma frase está ahí. For David's sake. Por amor a David. For David's sake. Por amor a David. Hallelujah. Just to conclude the message, Solo para concluir el mensaje. all this story Toda esta historia shows God's faithfulness. muestra la fidelidad It de Dios. shows that God loves us not because what we are, Muestra que Dios nos ama no por lo que somos, but in spite of who we are. sino a pesar de lo que nosotros somos. Have you ever thought in all our shortcomings or mistakes or sins, ¿Ha pensado usted en todos aquellos errores y pecados? and that despite what we are, God abides with us? Y que a pesar de lo que somos, Dios habite en medio nuestro. Don't you think that is too great the mercy of God? ¿No cree que es muy grande la misericordia de Dios? Amen. We have a lot of motivations to say thank you, Lord. Tenemos muchos motivos para decirle gracias, Señor. So I invite you to stand up to say thank you, God. Así que lo invito a ponerse sobre sus pies para que le diga gracias, Señor. Thank